نعیم صاحب آپ سے ایک اور سوال کرنا ہے. حضور والا, واٹ از دا سچویشن آف آرٹس آن عید؟ ان کی فلم کا تو ہم نے ذکر کیا ہے, کیا کوئی اور بھی پاکستانی فلم آ رہی ہے؟ میرا نہیں خیال کوئی کسی کا جو ہوتا نا پہلے جو چانچا شروع ہو جاتی ہے وہ نہیں ہے. لیکن سنا 6-7 فلمیں نہیں, وہ جو فلمیں ہیں لیکن اس میں کراچی کی مووی ہے, کوئی کراچی کی ہے لمبی جدائی شاید, اور اس طرح کی نہیں لمبی فلمیں ابھی جدائی نہیں بنی ہوئی, بہت پہلے بن کے ڈبوں میں پڑی تھی. اچھا اس میں نا ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات جو ہے نا, چونکہ میڈم نے اتنا کام کیا ہے اور بنڈو صاحب نے 4-5 فلمیں بنا لی ہیں, کراچی سے جو فلم بن کے آ رہی ہے نا, وہ بناتے فلم ہے لیکن فلم بن نہیں رہی ابھی تک, ڈرامہ ہی بن رہا ہے, وہ ڈرامے سے نہیں نکل پا رہے. تو وہ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی تیار کر رکھا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ سید نور, دردانہ رحمان, ناصر ادیب اور ان سے بچ بچا کے فلم بنانی ہے. ٹھیک ہے, وہ نا لالی ووڈ سے بچ بچا کے فلم بنا رہے ہیں لیکن فلم ان سے نہیں بن رہی. اب ہوتا کیا کہ ان کے ساتھ جو ہے نا ہر فلم کے ساتھ ایک آدھ بڑا ادارہ آ جاتا ہے, کوئی بڑا چینل آ جاتا ہے, اور اس کا کوئی شوز کے اندر اس کی پروموشن, اور پروموشن اس کی قدرے بہتر ہے لیکن فلم ان سے نہیں بن رہی. ایک بات بڑی خوشائند ہے نعیم حنیف صاحب, آپ کی موجودگی کی وجہ سے لاہور میں ایک ایسا صحافی موجود ہے جو کہ اپنے شہر کے نام کو بیئر کرنے والی فلم عشق لاہور کا باقاعدہ ڈیجیٹل پریمیئر RNN ٹیلی ویژن پہ کرے گا, اور ان بڑے نشریاتی اداروں کا مقابلہ کرے گا جو بعد میں کہتے ہیں میڈیا کولیبریشن یا میڈیا پارٹنر فلانا. حضور والا, RNN television is going to be the media partner of عشق لاہور by التمش بٹ انشاءاللہ تعالی. اور یہ بات نعیم صاحب کے سامنے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے مور لا دینی کہ ہو کے رہنا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ ہماری آپ کے ساتھ بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, کیونکہ آپ جیسے لوگ جنونی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی ایک فلم ہٹ ہو جائے تو 4 شروع کر دیں. اور یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں, یہ اپنے پیسے کمانے, فلم میں پیسہ نہیں ہے, خدا کے لیے لوگوں کو میں بتا دوں کہ یہ کاروبار نہیں, یہ پیشن ہے, یہ پیشن ہے. بس ایک تکا ہے, ایک تالاب میں ایک فش ہے, پتہ نہیں کس کے قابو آنا. آپ نے اس مچھلی کو پتا پھر کیا کرنا ہے, اسی مسالہ شالہ لا کے چنگی طرح پوری بن گئی پھر تل کے سانو پیش کر دینی کہ میری اگلی فلم اے گل لینا جی, اے ہو جاتے پھر مچھیرا سانو چاہیے. اچھا میڈم, کس ہیرو کے ساتھ جو ہے جب آپ کام کر رہی تھی تو آپ کو وہ حقیقی ہیرو لگتا تھا, اور کس ہیرو کے ساتھ کام کر کے جو ہے نا تھوڑی اریٹیٹنگ صورتحال ہوتی تھی کہ ہیرو ولن لگنے لگے؟ یہ تو ذرا شیئر کریں, ہیرو کون لگتا تھا اور زیرو کون لگتا تھا؟ دیکھیے کام کے حوالے سے تو بات کریں نا تو مجھے سلطان رئیس صاحب کے ساتھ کام کر کے بڑا اچھا لگتا تھا. ایک تو وہ رسپیکٹ کرنا بہت جانتے تھے. جب میں پہلی دفعہ آئی تو انہوں نے میرے لیے کرسی چھوڑی, میں آج تک نہیں یہ بات بھول سکتی. یہ واقعہ مجھے بہت پسند ہے, یہ مجھے بہت امپریس. دیکھیے انہوں نے کہا ہم نے کل کو اس لڑکی کو پتہ نہیں, وہ بھی درویش تھے, بالکل درویش پتا تھا میں نے آرٹسٹ بن جانا, تو مجھے تو نہیں پتا تھا, میں تو ایسی ایک معمولی سی لڑکی تھی. تو وہ ان کے ساتھ میں کام کرنے میں ٹریجڈی سین, لافٹر, یہ وہ, ان کے ساتھ مجھے کام کرنے میں نا مجھے وہ کوئی دقت نہیں محسوس ہوتی تھی. باقی جتنے رہ گئے ہیرو ہمارے ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے, شاہد صاحب تھے, وحید مراد صاحب تھے, اور مصطفیٰ قریشی صاحب کے ساتھ میں نے بہت فلمیں ایز اے ہیروئن کی. آپ نے بتایا تھا وحید مراد صاحب کے ساتھ شاید تھی تھوڑا, وہ اس لیے کہ وہ ان کا جب بہت نام تھا, اور ایک میں سہم گئی تھی کہ میں وحید مراد کے ساتھ, تو وہ میں گھبرا گئی تھی. لیکن تب وہ کرش بھی ہوتے تھے نا بہت ساری لڑکیوں کے, تو وہ میری خوش نصیبی تھی جی, مجھے اللہ نے اتنا بڑا چانس دیا اور اتنے بڑے ہیرو کے ساتھ میں نے کام کیا. پاکستان کا کوئی ایسا ہیرو نہیں جس کے ساتھ میں ہیروئن نہیں آئی. اس میں شاہد بھی ہے. آپ کئی نام بھول رہی ہیں, ایک فلم میں آپ اظہار قاضی صاحب کے ساتھ بھی تھیں, شاہد کے شان کے ساتھ تھی, ارباز خان کے ساتھ تھی. اور ایک آدمی کا بار بار بھول رہی ہے, مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے, میں کہا ہن نام لیں گے ایاز نائک. دیکھو یہ وقت آ گیا کہ میں نے ہیرو نو یاد کرانا پڑتا ہے. لوگوں میں بات کر رہی ہوں نا کہ جب انہوں نے وہ بھی ساڈا اپنا ہی ذرا پنڈیو آیا سی, نہیں ایاز نائک اس نے بہت اچھا کام کیا, لیکن بس چلتی فلم میں یعنی ہٹ فلم مزہ پتہ کیجیے, بندہ گل کرے نا کسی نال تے او کم از کم اس دور دا ہوئے جڑا ساڈا دور ہوئے, ورنہ ادیاں گلاں پتہ ہی نہیں چلدی. جیسے تسی بھول جاندے ہو تو میں یاد آ گیا او اس لیے کہ تانوں پتہ جے کوئی نواں اینکر بیٹھا ہوے تے انہیں نہیں پتا کہ میں کدے لا لائی. میں دردان جی ایک چھوٹی سی گل دساں, اے صرف محبت ہے اور کچھ نہیں جی سر جی. میں تہاڈے نال ہر فلم دے سیٹ تے نہیں سانا, تہاڈی ہر فلم دا شو تے نہیں دیکھا. حضور والا جو محبت ہوتی ہے نا آپ کے وطن کی, اس کی ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے. آپ سب لوگ مل کے من حیث القوم فلم کے بارے میں کہتے ہیں فلانی بڑی فلمی ہے, یہ تو بالکل پاکستانی فلم لگ رہی ہے. خدا کا واسطہ ہے, یہ آپ کی شناخت ہے, آپ کی پہچان ہے, آپ کی ثقافت ہے. خدا را سمجھیں اونرشپ, کسی چیز کو اپنا سمجھنا,
आप कहते हैं रिवाइवल ऑफ सिनेमा, रिवाइवल ऑफ द नेशन चाहिए। मैं आपको सही बात बताऊं, सिनेमा ना करो, रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी नेशन चाहिए हमें, जो कि शायद हो जाए। मैं सर आखिर में, क्योंकि हम बिल्कुल जी बिल्कुल उनका टाइम बहुत कम है, एक सवाल जरूर कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रिसाइसली मुझे बताइएगा माहम, वर्सेटाइल हैं आप, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस किया है, लेकिन इसके साथ साथ आप फिल्म इंडस्ट्री में भी है। ये बताएं कि फिल्म इंडस्ट्री चले आपका पैशन है, लेकिन आगे फ्यूचर में क्या करना है? कोई बिजनेस वुमेन बनना है, कोई स्टार्टअप्स लेके चलना है, या कहीं जॉब करना चाहेंगी, या कुछ माइंड में सोचा है कि इसके साथ साथ क्या काम करेंगी आप? मुझे बिजनेस करने का शौक है, मेरा इंटरेस्ट उस तरफ है, और बिल्कुल मैं फ्यूचर में प्लान कर रही हूँ इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मैं मे बी बिजनेस वाली साइड पे आऊँ। सिंगिंग साथ साथ रहेगी, जाहिर है, जारी रहेगी और साथ आप फन साइड है, बिजनेस करेंगी। बिल्कुल वो मैं करना चाहूंगी डेफिनेटली। हम अपने आप को बिल्कुल सही ट्यून कर लो। तुम इंशाल्लाह ताला बंटू भट्ट की अगली फिल्म के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइड रोल कर रही हो, और अभी पहले साडियां मुखालफतां शुरू हो जाएंगियां। हाले नु रहन दियो। सरदारा जी मेरी गल सुनो, लोग साडे खिलाफ हो जाएंगे। एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਬंटू भट्ट ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹਮ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮੇ ਕਲੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਵੇ ਨਾ ਯਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮਦਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਮਦਦ ਕਦੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਲੈ, इंशाअल्लाह ताला तेरा बेड़ा पार है इंशाअल्लाह ताला। ख्वातीन हज़रात, इस दुआ के साथ कि हमारी प्यारी बच्चियां आगे चलें, कामयाब हों, शादो आबाद रहें, हम आज के इस रमज़ान फैज़ान लाउंज से आपसे इजाज़त चाहेंगे, मगर जाने से पहले आपको एक खासे की चीज़, एक तोहफ़ा दे के जाएंगे, और वो ये है कि हमने ख़ास तौर पे बंटू भट्ट से ये कहा है कि एक ऑडियो प्रीमियर कर दें अपनी कव्वाली का। मेरे ख्याल में रमज़ान ट्रांसमिशन में उस कव्वाली का शामिल होना, और एक आपको याद दिला दें, जब आप उस कव्वाली के बोलों पे गौर करेंगे तो ज़रा सोचिएगा कि आज उसे शामिल मेरे मौला ने करवाया है। उसके बोल हैं तौबा तौबा तौबा, आज वो रात है कि जब चश्मे नम के साथ अपने परवरदिगार के सामने खड़े होके गुनाहों की तौबा चाहें, उसने आज माफ़ करने का वादा किया हुआ है। और मुझे यकीन है कि इस कव्वाली को सुन के आपने जो इबादत करनी है उसका इरादा और इरादा दोनों ज़्यादा मजबूत होंगे। बुशरा खां को, डॉक्टर मुरादिल को, नईम हनीफ साहब को, अल्तमश भट्ट साहब को, मैडम दुर्दाना रहमान को, हमारी बच्ची माहम रहमान को बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज का आपको कहते हैं, मगर ये कहना ये चाहता था कि उनको भी दुआओं में याद रखिएगा। इस मुल्क की बका और कामयाबी के लिए दुआ, इस मुल्क से मुंसलिक हर चीज़ की कामयाबी और उसकी बका के लिए दुआ, यहाँ के लोगों और फनकारों के लिए दुआ, यहाँ के हुक्मरानों के लिए दुआ कि खुदा ताला उन्हें नेक हिदायत दे। उसके ख़जानों में कमी नहीं है, उससे मांग के देखिए, शायद नेक हिदायत मिल जाए। हमारे साथ रहिएगा। ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो हमारे पास ड्रेसेस आते हैं स्पॉन्सर, जिनसे महक जाता है रमज़ान फ़िज़ान, और हमें मौका मिलता है कि हम अपने आप को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें, रेबेस्का को मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी। द ड्रेसेस आर स्पॉन्सर्ड बाय रेबेस्का, जो कि आप भी ले सकते हैं, इनकी आउटलेट वलेंशिया में मौजूद है। एंड ऑल्सो RNN TV नेटवर्क को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, विच इज़ एम्पावर्ड बाय HFC क्लब। एक छोटी सी मैं यहाँ पे सफाई दे दूँ आपको, जो ड्रेसेस आते हैं वो मेरी को होस्ट पहनती हैं, और वाकई उनका बनता है, क्योंकि एक बहुत अच्छी डिज़ाइनर जो हैं वो एक बहुत अच्छी होस्ट को उनके ड्रेसेस पहना रहे हैं, ताकि आपके सामने जब आएँ तो बहुत अच्छे लगें। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरे पास जो टूटे फूटे चीज़ें हैं, जो फटी पुरानी चीज़ें हैं, सब मेरे रब की अता हैं। अगर शुक्रिया मैंने अदा करना है तो उस परवरदिगार का। बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब रोज़ नए कपड़े पहनते हैं, तो मैं आगे से एक ही जवाब देता हूँ, हाय मैं सदके जमा अपने रब दे, जिहड़ा अपने हबीब दे सदके रोज़ नेमतां खाण नूं दिंदा है, रोज़ एक तो एक चीज़ पाण नूं हंडाण नूं दिंदा है। बस ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਜਾਰੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਦੀ।